بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام سلام سدرا للإግዚአብሔር كم يدعو كم يتمسوا أنا أملاح مسكن سلامي كنت أنا سلام زلخ ودمو سلام كسكونو بعلت ملء تسفائي مباركس نلوم عندي صومة بزمانات تبل حزلكم متقلهم حيركم نصنحوا بتحتنا إلا صوم بزمانات أنا ميت كريستيانا أستمروا مسارة علم كازفتر جميرو زلوجزي أفسلسته يخفن نص أقول زمان حج لبنا زمان أريد زمان وانجيل ويكع حديث يبهل زمان بحجي لبنا حجة لبونا مالت كاب عدام جميرو اسكاو مسيح زلو زمن انتخوان بمصحف استصحافي أواج زينا وراسب بزتوحاو فلتت مستعالي لبونا تمارا مايرو فتاريو زقللو صبو سخانة سراح زسرحلو زمان ايوم صومن أدامن كمي كم زنبره دما أبزي زمن لبونا أسفح أبيلو يقلصو صوم تنتاوي تأزاز እዩ بزي زمن أزي زنبره انبر عبي ناي እግዚአብሔር ሰብ ሄኖክ صوم ناي ፈጣሪ ሕጊ ከም ዝኾነ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ስለዝተረደ ካብ ምብላዕን መስተን ተፈልዩ بصومن صولتن توسينو أب إقري ناي جنة أنبا ني 6 عامات دحري مصناح ناو جنة تنطقو كاب عين موت ون تسويرو هنوك أكايدو مس እግዚአብሔር ስለዝገበረ አይተረኸበን እግዚአብሔር ወሲሉቦም እዩ ስለዚህ ጾም ዘመነ ሕጌ ልቦና ዝጾሙ አዳምን ሄኖክን ካልኦትን አባታትን እዮም ጾም ብዘመነ ኦሪት ሕገ ኦሪት ዝበሃል ካብ ሕገ ልቦና ቀጽሉ ማለት እውን ካብ ሕገ ሙሴ ጀሚሩ እስካብ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እስካብ ዝመጽእ ወይ ከዓ እስካብ ዝተወለደሉ ዘመን ዘሎ ዘጠቃለለ እዩ ደቂ ሰባት ብሕገ ኦሪት ዝግዝኡሉ እንበር ጊዜ እዩ ዝግዝኡሉ አንበይሩ ጊዜ እዩ ሙሴ ኣብ እምባ ደብረ ሲና ወፅዩ 40 መዓልትን 40 ለይትን እናጾመ እናጸለየን ጸንሐ ኣብዚ ዘመን እዚ ካብ ጾሙ ኣብነታት ሓደ እዛራ ካህን ብሕጊ ኦሪት ካብ ዝነበሩ ብጾም ምስ ፈጣሪኦም ካብ ዝተረኸቡሉን ህዝቦም ሰላም ከም ዘብጽሉ ብጾም ካብ ዝተጠቐሙ ሰባት ሓደ እዩ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ርእስና ክነውርድ ንኣና ህፃናትን ኩሉ ጥሪትናን ቁኑዕ መንገዲ ንኽኾነልና ኣብ ጥቓርዋ ኣህው ጾም ኣወጀ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እናተባህለ ዝጽዋዕ ነህምያ ብጾም ብጸሎት ተወሲኑ ንባዕሉ ንሃገሩን ዝደልዮ ዝረኸበ ሰብ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰማዕኹ ብዙሕ መዓልቲ ተቐሚጠ በኸኹ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰማይ ድማ እጸውምን እጸልን ነበርኩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ልበይ ዝበሎ ቅዱስ ዳዊት ብጾሙን ጸሎትን ካብ ዝተጠቐሙን ሰባት ሓደ እዩ ሽዑ ዳዊት ምእንታ እቲ ቆልዓ ናብ እግዚአብሔር ለመነ ዳዊት እውን ኣትዩ ድማ ኣብ መሬት ደቀሰ መዝሙረ ቅዱስ ዳዊት ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 16 ነፍሰይ ብጾም ቀጻዕኽዋ ንጸርፈይ እውን ኮኒነ መዝሙረ ቅዱስ ዳዊት 108 ፍቕዲ 10 ጾም ካብ ዝጾሙ ኣብ ዘመነ ኦሪት ካሊእ ነቢይ ኢያኤል እዩ ጾም ኣዋጅ ጉባኤ ጸዊዑ ንሽማግለታት ኣብቲ ምድሪ ንዝነበሩ ኩላቶም ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላኾም ኣኪቡ ናብ እግዚአብሔር ክትመሃለሉ እዩ ነቢይ ዳንኤል እውን እስራኤላውያን ወገናቱ ናብ ባቢሎን ኣብ ዝተማረኹሉ ዘመን ስለ ወንጌላት ስቕ ጸጉሩ
ስቕ ፀጉሩ ለቢሱ ብጾምን ብምጽላይን ካብ ፈጣሪኡ ምሕረት ከም ዝለመነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ወጮ ተኸዲነ ኣብ ልዕሊ ሓመኾሽቲ ኮይነ ብጾምን ብጸሎትን ብምምህላል ገጸይ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቃዕኽዶ ኣማዕዶ ኣለኹ። ዳንኤል ምዕራፍ 9:3 ሰብኣ ነነዌ እግዚኣብሔር ኣቆጢዖም ክበጽሖም ዝነበረ መዓት ናይ ጾም ኣዋጅ ኣውጆም ብመጻሞም ምጽላይን ከም ዝደሓኑ የረድአና። ዮናስ ምዕራፍ 3:1-3 ጾም ብሕጊ ወንጌል ዘመነ ወንጌል ዝበሃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እነና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድሕሪ ምውላድ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ናይ መጀመርያ ጾም ኣብ ገዳም ቆሮንጦስ ዝጀመረሉ እዩ። ብድሕሪዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ብዲያውሎስ ክፈታተኖ ናብ በረኻ ወሰዶ። 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ። ድሕሪ እዚ እውን ጠመየ። ማቴዎስ ምዕራፍ 4:1 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ንዘንጠብጠብክዎ በአፈ ትጉሃን መላእክቲ ይተአረመለይ። ያሬድ ካህነ ጡመ ልሳነ ያሬድ ካህነ ጡመ ልሳነ መሰረተ ዜማ ወጠነ መሰረተ ዜማ ወጠነ ያሬድ ካህነ ያሬድ ካህነ ጡመ ልሳነ ያሬድ ካህነ ጡመ ልሳነ መሰረተ ዜማ ወጠነ መሰረተ ዜማ ወጠነ ያሬድ ካህነ መሰረተ ዜማ ወጠነ መሰረተ ዜማ ወጠነ ያሬድ ካህነ ያሬድ ካህነ ጡመ ልሳነ ያሬድ ካህነ ጡመ ልሳነ መሰረተ ዜማ ወጠነ መሰረተ ዜማ ወጠነ ያሬድ ካህነ መሰረተ ዜማ ወጠነ መሰረተ ዜማ ወጠነ ያሬድ ካህነ